Fula filɛbagaw an bɛ a fo ka walima dɔn kari o kari surafanato mana dun ta ka se tɛ kuma min na an bɛ fasodenw wele kɛnɛ kan an bɛ a kɛtuni kɛ lamɛnkɛlaw fɛ sabula an bɛ spécial mun na balontan kɛnɛ don donc o la heure mun dira an ma an dana fɛngɛ dɔn donc nin tɛ baasi ye an bɛ sigi a kan k'a jira k'a fɔ bi su na an ye maaba 4 wele o kana k'olu don da don fasoko kuma na maa fɔlɔ o ye jɔn ye o ye Seydou Badini n'i ko Seydou Badini ale ye membre du CNT Seydou Badini i ni su folikan jumɛn de bolo k'a lase Sirifila filɛbagaw ma. A ni su Bokele. Nba. An tilenna hɛrɛ la Ala ma si la hɛrɛ la. Yani n ka folikan kɛ je voudrais avec votre permission ka tasi bila dɔ kɛ mɔgɔ minnu tora jamana ko la kɛra malien a kɛra fɛn fɛn ye Ala taala k'u dayɔrɔ suma donc a y'an wele an nana ka wele jaabi mais an bɛ san daminɛ de la Ala ka san in kɛ kayira ani sutura ani kɛnɛya ani labanko ɲuman ye malien bɛɛ lajɛlen Ala ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ ni a ka sebaaya ye k'an lafiya k'an sutura. Maa filanan o tɛ maa dogolen an b'a ale wele o ye Idrissa Sangaré donc secrétaire politique ASUMA monsieur Idrissa Sangaré i ni su folikan jumɛn bolo k'a lase Sirifila filɛbagaw ma. Ayiwa ka Sirifila ɲɛmaaw bɛɛ fo n'a baarakɛlaw an bɛna baro min kɛ so in na Ala ka a hakili ɲuman n'a fɔko ɲuman d'a ma a lamɛnbaaw fana n'an filɛbaaw Ala ka a faamuyali ɲuman di olu fana ma. Mais n ye ASUMA secrétaire aux relations extérieures de voilà. D'accord. Merci bien. Ok mais n b'a fɛ k'i ɲininka Bube a ka santé bɛ cogo di. Alhamdulilayi a ka santé an bɛ se k'a fɔ ka fisa nka b'a la dɔgɔtɔrɔw y'a jira k'a fɔ a bɛ yɔrɔ min na a ka kan ni ka bɔ ka taa jamana kɔ kan ka pour que ani furakɛli min kan ka kɛ o ka kɛ donc dɔgɔtɔrɔw de y'o fɔ an m'o fɔ donc a ka fisa nka dɔgɔtɔrɔw ko n'a ma se ka bɔ ka taa ayiwa a ma ɲa ma. Ok merci beaucoup. Maa sabanan Bayisu Ayidara parti NEMA Bayisu i ni su folikan jumɛn de bolo k'a lase Sirifila filɛbagaw ma. Marhaba an so an bɛ foli lase Sirifila TV ɲɛmaayaso ma o tɛmɛnen kɔ an donna sankura la an bɛ dugawu kɛ Ala ka sankura in diya ka tila ka dugawu kɛ jamana ye Ala ka jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ a n'a bɛ gɛlɛya min na Ala ka a bɔ a gɛlɛya ni a dingɛ in kɔnɔ Ala ka jamana in jɔ ka jɔbagaw jɔ. Parti NEMA dɔ bɛ ɲininka ko ko nin ye NEMA jumɛn ye ou bien nin ye parti kura ye dɛ. Nin ye parti kura ye nin ye nɛɛma kura ye mun bɛna suru Mali kan ni Ala sɔnna an bɛna jɔ Mali jigi kɔrɔ parti tɔgɔ ko Nouvel Espoir pour le Mali an créera mars 2021 an lancera septembre 2021 a ma dogo mɔgɔ la jamana in kɔnɔ jango politique mɔgɔ bɛɛ bɔra a kalama donc a kuma tɔ ni Ala sɔnna an bɛna o ɲɛfɔ. donc kɔrɔ ko a ye yɔrɔ conquérir ka ban quoi. Bon an kɔni installé no Mali fan bɛɛ la déjà o tɛ dogo la fo ka tila ka bɔ Mali kɔ kan jamana 40 ɲɔgɔn na an bɛ yen déjà ni Ala sɔnna an ka congrès bɛna kɛ ni Ala sɔnna 2022 in kɔnɔ premier trimestre in kɔnɔ inchallah. Ok d'accord merci beaucoup maintenant o tɛ maa dogolen don o don n'a mako mana jɔ a la a bɛna grand économiste Modibo Mawu Makalu vraiment i ni ce n'a y'i wele i bɛ na folikan jumɛn bɛ k'a lase Sirifila filɛbagaw ma. Cɛ n balimakɛ n bɛ an lajɛbagaw n'a lamɛnbagaw bɛɛ fo ani maliyɛn bɛɛ ani fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ ani k'an lamɛn an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ Ala ka a nɔgɔya Ala ka lakana sabati jamana in kɔnɔ ani sɔrɔ ani taɲɛ Ala k'o bɛɛ sabati jamana in kɔnɔ. Voilà. Merci beaucoup. N jɛɲɔgɔn mun ye Aboubacar Traoré Enfré n b'a dɔn balontan a kɛra qualifié ye donc folikan jumɛn bolo k'a lase Sirifila filɛbagaw ma. Bokele an bɛ Sirifila filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo n y'a fɔ cogoya min na
bibi na i yɛrɛ fɛnɛ ballon kanubaga belebele donc ni wagati na an bɛ Serifula filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ni wagati na maa o maa n'i bɛ ka Serifula télé lajɛ i y'a fɔ cogoya min na nin ye laada y'an bolo kare o kare ni nin wagati sera min ye jamana kunkanko kibaruya ka se ka na sigi ka fɔ kɛ a ka kan wele bila maaw ma maa minnu hakili juru caninen don u ka se ka na o hakilinata di jamana kɔnɔdenw ma jamana kunkanko kibaruya la. Enfré n b'a yira k'a fɔ nin ta an b'olu fɔ ni ko bɔra ka bin a jagoyalen don an ka na an bɛ fasodenw wele an bɛ masala a kan donc bi ma nin ko in bila sen na bi babu a bɛ mun kan. I y'a fɔ cogoya min na taga ni ka segin a cayara Mali ko kunkan CEDEAO maaw fɛ sabula n'i ma fili nin bɛna kɛ ka lajɛ seginna Mali kunkanko kibaruya dɔrɔn kan donc o la a ma ɲɛ min kɔ bi u ye lajɛ balen min kɛ o kɔnɔna na CEDEAO yɛrɛ dɔrɔn tɛ ko UEMOA jamana minnu bɛ CFA fɔ an ka farafin kilebiyanfan bolo fɛ yan nɔ donc u jɛra ka fara ɲɔgɔn ka ɲangili dɔ ta ka ɲɛsin an ka jamana ma bi ɲangili a kɔnɔna ko ka dun dɔɔni donc i y'a fɔ cogoya min na Ala sɔnna ma an ka maa welelenw olu bɛna o da don a la sisan ka se k'a walawala. D'accord Seydou Badini donc an bɛna ɲininkali fɔlɔ kɛ e kan an y'a ye k'a fɔ bi UEMOA ani CEDEAO o ye ɲɔgɔn ye kɛ comme Enfré y'a fɔ cogo min na sanction caman bɔra ka bin vraiment o sanction ni binnen an y'a ye k'a fɔ ko ambassadeur mun bɛ CEDEAO kɔnɔ ko olu bɛɛ ka don n'o tɛmɛna ka bɔ yen bon k'a yira k'a fɔ fana ko mun ye frontière ye ko k'u datugu a kuma caman j'ai les avoirs kuma caman fɔra a kɔnɔ mais depuis ni kunnafoni bɔra ka bin Badini a bala e la wa ou bien kun sigi ni kun na ye. Bon Bokele i ni ce mais yani n ka i jaabi n bɛ kuma dɔ fɔ ne bɛ yan nɔ n bɛ n yɛrɛ de tɔgɔ la n tɛ yan nɔ CNT tɔgɔ la parce que n bɛna fɛn fɛn fɔ non parce que CNT m'an bila ka na yan. Mais pourtant il y a yira k'a fɔ ko tu es membre du CNT. Ça c'est reconnu parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n bɛ CNT la. Voilà donc an bɛ taa ni CNT ye. Non ne tɛ se ka kuma ni CNT tɔgɔ ye. Bon d'accord parce que olu ma yamaruya di yan. Bon n tɛ se ka kuma ni Mali tɔgɔ ye n tɛ se ka kuma ni jɔɲɔgɔn tɔgɔ n bɛ kuma ni n yɛrɛkun tɔgɔ ye parce que n ye malien ye. mais bɛɛ malien ye. D'accord non n bɛ kuma ni n yɛrɛkun tɔgɔ ye n tɛ se ka kuma ni CNT tɔgɔ ye. D'accord parce que n tɛ CNT ci de ye. ok d'accord. on est d'accord. bon d'accord maintenant i ye min fɔ balinako tɛ mais n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna min ye degun ye jamana kɔnɔ parce que an bɛ Maliko la an ka sira Ala ɲɛ an ka kɛ tiɲɛ kan an ka kɛ an ka jamana fɛ bari mun na CEDEAO ni min kɛ ne bolo u m'u ka baara kɛ misali la Mali bɛ degun kɔnɔ kɛlɛ bɛ yen san joli Mali bɛ degun kɔnɔ comme bɛɛ bɛ degun kɔnɔ bi bana bɛ yen Mali binna ka se niveau min na est-ce que bi CEDEAO ka kuma la n bɛ kuma na Magalu ye économiste de ye a fɔra de ko ka farankan kɛ basigi kɔnɔ hakɛw bɛ se ka di CEDEAO mɔgɔw ma cogo min na taa ni ka segin na u ka dɔgɔ yɔrɔ la lafiya la ka ɲinini kɛ ka sɔrɔ kɛ ka fɛngɛ donc ni o ye taaɲɛ de n'o y'a kumakan ye a kɔnɔko ye ne ma dala n'i y'a sɔrɔ a fɔlen bɛ yɔrɔ la ko ni gɛlɛya mana jamana min sɔrɔ o jamana ka kan ni ɲangili ye parce que ne tɛ k'a faamu quoi tuma dɔ la n bɛ miiri est-ce que réellement hakilina wɛrɛ de bɛ CEDEAO mɔgɔw la min t'anw ka hakilina ye wa bari mun na cika min taara u yɔrɔ n'i ma fili maliyɛnw dɔw de ka kumakan don parce que ni a ta Mali kɔnɔ politiki sira fɛ maliyɛn 100 o 100 20 de bɛ politiki kɛ réellement mais u bɛ fɛn min kɛ maliyɛn bɛ b'i yɛrɛ reconnaître kɔnɔ alors mun na n'i y'a sɔrɔ jamanaden minnu bɛ degun kɔnɔ a ka kɛ yɛrɛ ko politiki mɔgɔ dɔw banna mɔgɔ joli de banna mɔgɔ joli de sɔnna donc minnu sɔnna olu ka hakɛ ye mun ye jamana ko la donc tiɲɛ na balinako don mais u t'u ka sira kan ne ka faamuya la. donc que ko min kɛra nin ye o tɛ e fɛla ye. ne fɛla tɛ n fɛla tɛ mun na bari a ka kan CEDEAO ka a lajɛ jamana kɔnɔdenw bɛ degun jumɛn kɔnɔ. d'accord an bɛna segin ka na i fan fɛ monsieur Idrissa Sangare donc o ɲininkali kelen n b'a dɔn e yɛrɛ
i bɛ nin mɛn e ye mun de faamu. Ayiwa an ye nin ko in natɔ ye a mɛnna an ka parti n'o ye ASUMA ye a bɛ jɛkulu dɔ kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko cadre des partis et regroupement des partis politiques pour une transition réussie. Mali parti caman b'a la o ni société civile mɔgɔ caman b'a la n'i ye a tɔgɔ yɛrɛ mɛn o kɔrɔ ye k'an ka transition de dɛmɛ pour que a ka ɲɛ Mali bolo a sigikun ye yɔrɔ de. Donc jɛkulu in sigira kabini juillet 2021 a sigili ni sisan cɛ an bɛ ka hakilina fɛn o fɛn di a bɛɛ bɛ ka taa transition bɛ se ka réussir an bolo cogo min na, insécurité bɛ se ka kɛlɛ cogo min na, élection bɛ se ka kɛ cogo min na. I b'a dɔn diɲɛ a fɔ ma ko principe universel o de bɛ yen, règle dɔ de bɛ yen bi bi in na a ka gɛlɛ jamana ka bɔ o kɔnɔ quoi. Jamana ni i bɔra o kɔnɔ i ka sigi ni ɲangani ye, hali ni CEDEAO tun tɛ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ sɔrɔ min bɛ ɲangini kɛ. A daminɛ ni sisan cɛ hakili la CEDEAO yɛrɛ olu yɛrɛ ko u b'a fɛ ka Mali de dɛmɛ pour que an ka bɔ nin ko in na. Mali kan ka dɛmɛ cogo min na u ka hakilina yira. An fana bɛ jɛkulu min kɔnɔ an y'a hakilina yira. Ni diɲɛ bɛ ko an k'a kɛ tan de il faut k'an k'a kɛ ten dɛ. Mɔgɔ kana miiri k'a fɔ ko ni an tɛ mɔgɔ si ka dɔ wɛrɛ kɛ o de nana nin ye o. Donc ɲangili min kɛra sisan a man di Maliyɛn si ye, a man d'an si ye. Nka n y'a fɔ cogo min na sariya de don. N'i bɛ jɛkulu kɔnɔ a fɔra ko n'i y'a kɛ tan an bɛ jɛ a kɔnɔ mais n'i bɔra nin kɔnɔ ɲangini filɛ nin ye i sigi i y'a natɔ ye i ma foyi kɛ ka bali. Donc n'a kɛra sisan kɔni an b'a lajɛ an bɛ bɔ a kɔnɔ cogo min na surtout que CEDEAO yɛrɛ ye sira bila a ye fenêtre dɔ dayɛlɛ. An kɔni y'a fɔ ɲangali bɛ yen a bɛ daminɛ immédiatement mais n'aw sera ka nin kɛ n'aw sera ka nin kɛ an bɛ se ka ɲangali ninnu wuli sanction ninnu wuli dɔɔni. Donc an ka ko b'an yɛrɛ bolo n bɛ se ka min fɔ a daminɛ na o sisan. Bayisu Ayidara parti NEMA donc an bɛna dɔn su na a fana ka yecogoya jumɛn ni sanction ninnu na. Ok Bokele an ka yecogo ye mun ye sanction ko in na parce que an ka ko ye jamana ko de bon jamana dun ye a ka population de bon an ka population ka laɲini ye mun ye jamana ko in na o de ye k'a fɔ u bɛ transition in soutenir u ka se ka laɲini caman sabati. Bon laɲini minnu bɛ yen ni u tɛna se ka ɲɛnabɔ surtout sanction in ko kunba ye temps ko in de minnu n'a tɛna se ka ɲɛnabɔ wagati kɔnɔ wagati minnu ni mɔgɔw bɛ ka an ɲagibagaw bɛ ka a ɲini k'a koro ni an ka laɲini ninnu tɛna se ka ɲɛnabɔ o kɔnɔ donc an bɛ transition soutenir a ka hakilinaw la cogoya mun na ni a ti dan sago jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ. An bɛ position min na an t'i fara mɔgɔ kan an bɛ fara jamana de kan ani jamanadenw de kan. Donc jamanadenw ka hakilina ye mun ye jamana bɔra degun min kɔnɔ ka na nin kɔnɔ n'a fɔra k'a bɛ bɔ nin kɔnɔ ko ka bila degun wɛrɛ kɔnɔ ko o ko la an t'i fara o ko kan. Donc CEDEAO ka sanction ye comme an balimakɛ y'a fɔ cogoya min na Sankare y'a fɔ cogoya min na u ko u ye sanction bi mais négociation bɛ continuer. An kɔni b'a fɔ an ka mɔgɔw u ka position de ta position bɛ jamana arranger u kana siran sanction in ɲɛ u ka position ta position min n'a bɛ jamana arranger parce que n'i sera sanction ɲɛ jamana tila ka taa dérangement wɛrɛ kɔnɔ tuguni donc ça an bɛna tila ka na o ko kelen ninnu de kɔnɔ. Donc pour éviter ça ni gɛlɛya b'a la hali k'o gɛlɛya kɛ i ka bɔ a kɔnɔ une bonne fois o ka fisa i ka to a kɔnɔ ka tila ka t'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ tuguni. An ka laɲini tɛ k'a fɔ ko u ka siran a ɲɛ an ka laɲini tɛ k'a fɔ u ka boli ka bɔ a kɔrɔ an ka laɲini min ye jamana b'a yɛrɛ sɔrɔ sira mun kan u k'o sira fɔ an ye hakilimaya la u k'o fɔ an ye bɛnkan na donc jamanadenw fana bɛ to u kɔ o cogoya la. CEDEAO bɛ yen bɛɛ de kama a fɔra de ko a ka an dɛmɛ an ka se ka hɛrɛ sɔrɔ an ma da la k'a dabɔra k'an tɔɔrɔ de donc ni hɛrɛ sɔrɔ sira kɔni de don an kɔni b'a ɲini an ka gouvernement bɛ yen u fɛ u ka laɲini u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ u ka boliliw kɛ u ka kow boloda wagati surtout wagati ko in na wagati minnu n'a bɛ bɛn donc n'an ka baara bɛ ɲɛ a kɔnɔ an yɛrɛ bɛ fara u kan o de la an tɛ fara u kan ka taa fɔ komi i n'a fɔ temps fɔ ten tɔ ko parce que a ka nɔgɔ ma et puis bon ka taa temps kɛ tɛrɛmɛni fana i n'a fɔ ka an ka jamana ka laɲini ka o ta ka a kɛ jagofɛn ye ka waati dɔ fɔ sɔɔni ka dɔ bɔ a la ka taa négocier ko jago tɛ a bɛ ɲɛ wagati min kɔnɔ u ka o wagati de ɲini o wagati jɔnjɔn ɲini ka kumakan d'a kan ka dalilu d'a kan dalilu min ni an bɛɛ bɛ se k'an yɛrɛ ye dalilu min kɔnɔ donc vraiment an ka se ka taa o sira kan. Est-ce que o tɛrɛmɛni ninnu mana ni sanction ye wa?
a tɛrɛmɛni n'a fɔ tɛrɛmɛni non mun fɔ nin kɛ c'est à dire que k'a fɔ ko ta ka tɛrɛmɛni kɛ k'a yira dɔw ko bon 5 ans après u nana tuguni ko bon ko 4 ans bon fo bɛnkan ma puis u nana ni sanction fana. Bon effectivement o de tɛrɛmɛni nana ye kɛ tɛrɛmɛni nana ye bon moi-même je trouve personnellement que u ye wagati mun fɔ a janyana bon comme olu y'a fɔ ko jamanadenw kumana k'a daminɛ kalo 6 ka taa san 5 donc olu sina ka taa ta san 5 la donc san 5 in dun bɛ taa fara wagati tɛmɛnen dɔ de kan tuguni wagati mun n'o ka ca ni san 1 tuguni donc an bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ fɔ san 6 ni wagati kɔnɔ jamana mun ni a ka mandat yɛrɛ di pouvoir légitime ma o t'o bɔ donc moi je trouve que o cayara an ti fara mɔgɔ kan dɛ anw bɛ fara cɛ de kan an taara assise la awɔ an y'an ka hakilinaw di assise kɔnɔ donc an ka hakilina nin o ni 6 mois ka taa 5 ans la o tun b'a kɔnɔ a b'a kɔnɔ mais a tɛ se 5 ans ma an ka hakilina b'a kɔnɔ mais a tɛ se 5 ans ma a tɛ se 5 ans ma. ok d'accord monsieur Magalu donc an bɛ se ka na e fan fɛ c'est-à-dire sabula bien bɛ yɔrɔ min na e yɛrɛ fɛ en tant qu'économiste ni sanction bɔra ka bin yala est-ce que monsieur Magalu s'attendait à ça? non ni kuma fɔra a mɛnna ka ban an bɛ jɛkulu min kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma Afrique club y'enfant jɛkulu n'a bɛ fɔ a ma ko CEDEAO communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest Union africaine bolomafara de don Union africaine ye Afrique jamana 55 de donc Afrique tilalen bɛ bolomafara 5 de fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko zone géographique bon Afrique de l'Ouest CEDEAO yamaruya dilen bɛ CEDEAO de ma o ka jamana min tile jamana 15 min bɛ Afrique club y'enfant fɛ olu bɛ CEDEAO kɔnɔ donc CEDEAO dɔrɔn tɛ CEDEAO dulonnen bɛ Union africaine de la mais CEDEAO in yɛrɛ Mali nɔba bɛ CEDEAO in sigili la parce que CEDEAO dabɔra de ka sɔrɔ yiriwa a daminɛna n'o de ye parce que CEDEAO bangera san 1975 mais kalo tile 28 Lagos bon a tuma y'a sɔrɔ président sɔrɔsi président de tun ka ca yɛrɛ minnu ye CEDEAO sigi mais gɛlɛya dɔw de nana sɔrɔ yiriwali sira fɛ barisa kabiri san 1991 na bɛɛjɛ fanga ninnu nana ni principe démocratique ani bonne gouvernance bon CEDEAO fana y'a ka sariyaw yɛlɛma barisa jɛkulu ninnu n'i y'a ye CEDEAO ni jɛkulu n'a sariya de don mɔgɔ caman bɛ ɲininkali la mun na CEDEAO b'a fɔ tan mun na CEDEAO n'a statut de don sariya min ye CEDEAO sigi a bɛ fɔ a ma ko traité de Lagos o de ye san 1975 ye mais a yɛlɛmana de san 1993 la traité a révisé a yɛlɛmana u y'a jateminɛ ko mais ko sɔrɔ tɛ se ka kɛ ni jamanaw ma basigi politique ta sira fɛ ani lakana ta sira fɛ donc o de la fɛnw force en attente créera ani principe de bonne gouvernance ou mécanisme de règlement des conflits o bɛɛ kɛra walasa lakana ka se ka sabati an ka jɛkulu in kɔnɔna la mais CEDEAO sariya ninnu fana jamana ɲɛmaaw de y'u bolonɔ don a la jamana ɲɛmaa de y'u bolo bɛɛ don a la wa wasabulonw fana y'u bolonɔ don a la jamana 15 in bɛɛ fɛ bon tɔnsigi min kɛra bi Accra nin ye tɔnsigi 8nan de ye min bɛ Mali ni Laginɛ kunko fɔ mais nin ye tɔnsigi 4nan de ye min bɛ Mali dɔrɔn kunko fɔ bon e yɛrɛ b'a dɔn septembre kalo tile 16 san 2021 u tun y'a fɔ ko baaraw dɔw kan ka boloma bɛnkan de tun don dɛ parce que charte de la transition tun y'a fɔ ko kalata ka kɛ février kalo tile 27 san 2022 o gafe de tun taara donc kuma tun bɛ o de kan donc septembre kalo tile 16 2021 CEDEAO y'a ɲɛfɔ ko sisan u ye listi kɛ ko ni baara ma bolo ma da min b'a yira k'a fɔ an bɛ taa kalata la ko bɛ ɲaŋini kɛ donc o de la o ye mɔgɔ 100 ani 90 ani 49 CNT n'o ye wasabulon o mɔgɔ 100 ani 21 ani gouvernement mɔgɔ 28 ko b'olu ɲangi donc ɲangili CEDEAO gafew la dɔ de bɛ fara a kan ni fɔɲɔgɔnkɔ kɛra tuma o tuma n'u ye ɲɔgɔn ye u b'a jateminɛ kɛ est ce que baara bɛ ka sabati ni baara tɛ ka sabati u bɛ dɔ fara ɲangili kan
donc an bɔra o mɔgɔ 149 na sisan o n'u ka denbaya a n'u ka sɔrɔ donc réunion wɛrɛ kɛra novembre kalo tile 9 ɲangili ninnu bɔr'o de la mais o fana kɛlen u y'a fɔ k'u bɛna réunion wɛrɛ kɛ décembre kalo tile 12 san 2021 o réunion fana kɛra donc sisan u y'a fɔ ko gafe in ma se yen ko sisan ko décembre kalo tile 31 san 2021 bon furancɛ fanga ɲɛmaaw tun y'a laɲini ko u bɛ fɛ tɔnsigi in ka ban fɔlɔ donc tɔnsigi in kuncɛra n'a bɛ fɔ a ma ko assise nationale pour la refondation ni maliyɛnw kumana u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ donc o résolution de o papier de taara ka taa di u ma donc u ye o papier ninnu sɔrɔ tuma min na u ye u ka ciden bila ka na min bɛ taamaɲɔgɔnya la n'o cɛ n'o ye Nigeria président kɔrɔ ye ka na furancɛ fanga ɲɛmaa ye donc u nana ci fɔ a ye ci fɔra a ye donc an ka ministre min bɛ baara la an ni jamana wɛrɛw cɛ o seginna ka taa ni gafe wɛrɛ ye ka bɛn nin réunion in ma donc u ye o de tɔnsigi kɛ bi mais tɔnsigi in kɛra yanni tɔnsigi in ka kɛ an bɛ gafe wɛrɛ an bɛ tɔnsigi wɛrɛ de la n'a bɛ f'o ma ko UEMOA o ye Afrique tilebiyanfan jamana 8 de ye minnu ka nafolo ye CFA ye an jɛlen bɛ nafolo in de la a bɛ fɔ a ma ko monnaie unique parce que n'i ye UEMOA ta i ye CEDEAO ta mɔgɔ mɔgɔ bɛ UEMOA kɔnɔ olu bɛɛ bɛ CEDEAO kɔnɔ donc n'i ye UEMOA ni CEDEAO ta nafaba min b'a la min bɛ laɲini na yɛrɛ o ye aw ka taa wari kelen in na aw ka jɛ nafolo kelen ye mais aw tɛ se ka taa jɛ nafolo kelen na n'aw ka politiki baara ma taa ni ɲɔgɔn ye n'a bɛ fɔ a ma harmonisation des politiques donc o bɛ gouvernance ta sira fɛ fanga mara ko cogo ani sɔrɔ ta sira fɛ n'a bɛ fɔ a ma ko politique économique o de la gafe ninnu b'a fɔ ko ni jamana ɲɛmaaw bɛnna min kan u kan ka boli jamanaw bɛɛ kan donc a bɛ fɔ de ma ko principe de supranationalité bon fana filanan ye min ye ko ni yamaruya minnu taara n'a bolila jamanaw kan ni CEDEAO de y'a ta o yamaruya ninnu ta a bɛ se ka taa Union africaine fana bɛ se ka segin a kan Nations unies fana bɛ se ka segin a kan ani jamana wɛrɛw donc an b'o o de kɔnɔna sisan mais gɛlɛya min bɛ a la sisan mais nɔgɔya fana b'a la ne kɔni ɲɛna nin ko in bɛ yɔrɔ min na sisan fɔkabɛn de bɛ se ka nin ban je pense que da ma tugun furancɛ fanga ɲɛmaaw je pense que fɛn dɔw fɔlen b'u ye CEDEAO bɛ ka laɲini minnu kɛ o ɲɛfɔr'u ɲɛna bon donc sisan voilà Bokar n bɛ ɲininkali min kɛ teliya la donc n bɛ taa Badini monsieur Badini n'i ye jateminɛ kɛ donc a fɔra ko a frontières datugu sɔrɔ nasira fana gɛlɛya dɔ fɔr'o la ani ko b'u ka ambassadeurs labɔ ani nɔ ani ko kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ min mɛn fana ko ni nin si ma se ka ɲɛnabɔ hali n'olu bɛ fɛɛrɛ de kɛ ka maaw bila ka na yɛlɛma don o baaraw tagabolo la nka fɛn dɔ fɔra o ye ko produit de première nécessité balo olu ani n'i ma fili furaw nasira donc fɛn ma kɛ olu la donc e yɛrɛ bolo o ye bɔda dɔ ye jamana ma wa ou bien nin fɛn minnu fɔlen filɛ nin ye kɔlɔlɔba b'a la ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔdenw ma sabula jamana kɔnɔdenw de sɛgɛnnen don kosɛbɛ a ko la kɛlɛ o kɛlɛ bɛ yen kɛlɛya b'a la mais n bɛ segin ka kuma daminɛ kan an ka kɛ tiɲɛtigi ye an ka sirala ɲɛ est ce que réellement CEDEAO b'a fɛ ka Mali dɛmɛ cogo jumɛn na kun jumɛn na yala o Mali sera maliyɛnw n'u ka jamana sera nin niveau la wagati min na o CEDEAO tun bɛ min kelen filanan est ce que baara min ɲininen don an fɛ a bɛ kɛ maliyɛnw de ye wa ou bien a bɛ kɛ CEDEAO de ye bari mun na c'est vrai que supranationalité ko bɛ yen n'an jɛra n'aw ye aw fara ɲɔgɔn kɛ ka signature k'a ni ɲɔgɔn cɛ mais a mana kɛ cogo o cogo du bɛ yen du kɔnɔla bɛ yen a tɛ se k'a fɔ ko maliyɛndenw y'a ye k'a fɔ k'u degunnen don ka se niveau min na k'u bɛ ka u ye laɲini kɛ u b'a fɛ nin de ka k'u ye ko parce que k'an bɛ CEDEAO kɔnɔ k'o tɛ kɛ maliyɛnw ye o ka gɛlɛn dɛ
faut ka taa fɔ k'u bɛ sanction wari min bɛ n'a bɛ ka circuler u bɛ k'a fɔ k'u bɛ fɛn minnu tigɛ Mali ye troisième de je parle sous le contrôle de Magalou Mali ye troisième de UEMOA la sɔrɔ sira fɛ ka bɔ Mali ka bɛ sanni feere min kɛ ani Sénégal cɛ ça fait 20% du budget sénégalais an ka datugu k'a lajɛ Mali Sénégal ani avec la Côte d'Ivoire fɔlɔ mais o ma kuma baloko la o oui u ma kuma balo u tɛ ka kuma baloko la o bɛ kuma baloko la c'est-à-dire nin bɛɛ de ye k'a fɔ ko olu bɛ a yira n'i y'a fɔ ko i ye i da mara kuma dɔ la sisan ko ni nin bɛɛ tɛmɛna ni nin si ma kɛ k'u bɛ na ni force spéciale ye o tuma na faranga tɛ tuguni dɛ le Mali est un pays souverain et ça moi je le dis en tant que personne physique mɔgɔninfin ye min bɛ Mali kɔnɔ n ye malien ye a ka kan an ka an danbe kɛ a ka kan an bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ an bɛ bɔ a kɔnɔ cogo di an k'o yira mɔgɔw la kuma min taara f'u ye maliyɛnw de y'a fɔ o mais munna olu b'a miiri k'a fɔ ko politigimɔgɔw dɔrɔn de ye maliyɛnw ye an tɛ politigimɔgɔ ye mais an ye maliyɛn de ye est ce que an man ca ni politigimɔgɔ ye mais a bɛ komi a fana y'a fɔ ko fila kɛ o fɔlɔ la ka sɛbɛn dɔ bila ka taa ka lata fɔ ko fila ma kɛ ne tɛ fɔ ko fila kalama ne y'a ye k'a fɔ ko a fɔra ko de 6 à 5 ans papier taara papier filanan min taara hakɛ min fɔra a kɔnɔ n ma kuma mɛn ministre m'a ye n tɛ se k'a seereya k'a fɔ ko nin de fɔra ko nin de a ka kɛ nin de n y'a mɛn dɔw b'a la ko san 2 dɔw b'a la ko san 3 mais ne m'a ye a ma kalan ɲɛna n m'a mɛn donc n ma fɛn min ye n tɛ k'o sɛbɛntiya voilà. mais e ma ministre ka kuma ma ban e ma télé lajɛ ministre y'a fɔ ko non n ma télé lajɛ n y'a ye poste de kan n y'a ye poste de kan mais n m'a mɛn k'a fɔ k'a ye nin san hakɛ nin fɔ ka bɔ 5 ans na ka nin san hakɛ fɔ n m'o mɛn voilà. d'accord. Basi n bɛ taa kɛrɛnkɛrɛnnen la Idrissa Sangare fanfɛla la n'i ye jateminɛ kɛ ni kɔlɔlɔ minnu taara ka ɲɛsin an ka jamana ma aw ye politikimɔgɔw ye aw ye fɛɛrɛ jumɛn de kɛ min b'a to nin kana se ka ɲɛsin an ka jamana ma. n'i ye ne yɛrɛ ɲininka ne b'a fɔ an b'an ka CEDEAO jalaki yɛrɛ. cogo jumɛn. munna Makalu y'a fɔ cogo min na sanction ma na tan a y'a jira k'a fɔ tɔnsigi 4 de kɛra Mali dɔrɔn ka kuma na tɔnsigi 8 de kɛra Mali ni Guinée n'a y'a sɔrɔ kabini tɔnsigi fɔlɔ la CEDEAO bɛ se ka sanction imposer o mais u ko bɛ Mali dɛmɛ de pour que Mali ka bɔ ni situation ko mais dɛmɛ ni nani ye jateminɛ kɛ u bɛ ka a fɔ ko ka élection de kɛ joona parce que an ka mɔgɔ a bara ta jamana in kunkan ko kɛlɛ dɔ fana bɔra élection ko de fana la o. oui o ye tiɲɛ nka o m'a fɔ ko bɛ Mali dɛmɛ élection dɔrɔn na o n'i ye CEDEAO ka fɛnw kalan hali insécurité min bɛ yen nɔ o ko bɛ Mali dɛmɛ élection yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na pour que sécurité kɔnɔ o ko bɛ Mali dɛmɛ a bɛɛ fɔra donc n y'a fɔ cogo min na kuma daminɛ na principe universel de bɛ yen Mali ye souverain ye cogo o cogo mais n'i sɔnna ka fɛn signer ka dɔ b'i ka souveraineté la mais ça il faut que i ka jɛ ni min bɔra o kɔnɔ il faut que i ka jɛ n'o ye dɛ an bɛ min ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ CEDEAO y'a fɔ olu ye sanction ta nka ni bɛnkan nana k'a fɔ o ye ŋaniya yira kɛ ka chronogramme kɛ an b'a fɛ ka élection kɛ nin waati in na an b'a fɛ ka nin kɛ waati in na olu bɛ se ka sanction wuli an kana ɲina fɛn dɔ kɔ CEDEAO yɛrɛ y'a fɔ a ko ils ont remarqué un manque évident et flagrant de volonté politique ne m'a fɔ dɛ a bɛ CEDEAO ka communiqué de kɔnɔ un manque évident et flagrant de volonté politique o kɔrɔ c'est-à-dire kabini transition sigira fo ka se sisan ma o ma ŋaniya yira kɛ min b'a to CEDEAO b'a fɔ a tiɲɛna a y'a seko kɛ nka sisan komi a y'a seko kɛ an bɛ se k'a lajɛ an bɛ se ka mais foyi bolomada min b'a yira k'a fɔ ko an bɛ élection boloda donc ni ko bɛ ten sariya dun de bɛ yen n'an m'a kɛ CEDEAO dɔrɔn tɛ o jamanabaw minnu bɛ États-Unis France ni fɛnkɛ ninnu o bɛɛ de ka taabolo ye c'est universel an ka sɔn o de ma soit an bɛ monde kɔnɔ an bɛ sɔn u ka sariya ma soit an tɛ monde kɔnɔ an bɛ to an kelen o dun man ɲi an ma an tɛ se
an bɛ min fɔ dɔrɔn an ka ɲɛmaaw sira bɛ yen hali bi u ka maliyɛnw bɛɛ dalajɛ assise o tɛ se ka Mali ko bɛɛ ban a fɔra assise kɛra c'est vrai mais assise fana tɛ maliyɛn vote jumɛn de kɛra min b'a jira k'a fɔ ko minnu tun bɛ assise yɔrɔ la k'olu de bɛ maliyɛn fanbaw ye. ah mais chaque fois ni assise fɔra bɛɛ tɛ taa koyi. oui o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ nka mun b'a jira fana k'a fɔ minnu ma taa olu man ca ka tɛmɛ minnu cayara kan ou bien mun b'a jira k'a fɔ minnu taara olu de ka ca ni minnu ma taa kan non vote ma kɛ o vote de bɛ se ka nin bɛɛ sɛbɛntiya donc vraiment an k'a lajɛ an ka maliyɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ an kana kɛ nin ye IBK mɔgɔ ye nin ye nin mɔgɔ ye au moins nin ko in n'a y'a sɔrɔ bɛn yɛrɛ tun bɛ Mali kɔnɔ sa malidenw bɛ bɛnnen don on peut s'assumer mais jamana min fara-faralen don bɛn tɛ yen foyi tɛ yen ni CEDEAO nana ta fara kan an de b'an ka solution lajɛ. ok Basita Bayisu n bɛ taa e ma sisan nɔ n bɛ ɲininkali min tɛnku e la n'i ye jateminɛ déjà sanction kɔni taara ka ban nin wagati na e bolo fɛɛrɛ jumɛn de kan ka kɛ an ka ɲɛmɔgɔ politique mɔgɔw yɛrɛ bolo bi na parce que aw fana ye politique mɔgɔ ye fɛɛrɛ jumɛn de ka kɛ politique mɔgɔw bolo nin wagati na min b'a to sanction min talen filɛ ne kɔnɔ jamana kɔnɔdenw kana a kɔlɔlɔ kana s'u ma. ok ne bɛ mun f'i ye nin kuma in na o de ye k'a fɔ fɛɛrɛ min kan ka kɛ politique mɔgɔw bolo o de ye ka Mali bila ɲɛfɛ ni Mali bilala ɲɛfɛ ka ko tɔ bɛɛ bɔ a la solution min sɔrɔ an ka problème na. mais caman b'o fɔ u t'a kɛ wale kɛ. justement donc parce que an balimakɛ bɔra k'a fɔ sisan ko mɔgɔw fara-faralen don intérêt personnel ko de nɔfɛ sinon jamana ko tɛ hali CEDEAO n'i y'a ye anw bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ mankan mun wulila yan nɔ Ala ye jamana in kisi de kɛ sinon jamanadenw wulila wagati min na fanga mun ɲɔnna ka bɔ yen sisan u ye wulili minnu kɛ CEDEAO ye tagasegin mun kɛ o ko nɔfɛ sisan de u bɛna fɔ k'u bɛna force spéciale bila ka na u ma se ka force spéciale bila ka na ka o ko datugu o wagati la donc ka se ka jamana to a kana bi donc a y'a sigi jamana ka bin sa bɛna force spéciale de wuli ka so ka na o jamana kelen kunbɛn o bɛ kɛ cogo di u ye tagasegin ko joli kɛ o kɔnɔna la u dun b'a dɔn ko bɛnbaliya bɛ yen wa u b'a dɔn k'a fɔ ko jamanadenw de wulilen don jamana ɲɛmɔgɔ nɔfɛ o ye mɔgɔ kelen mɔgɔ minorité de jamana ka laɲini ma se ka sabati aw bolo aw ma se k'aw sen don o la. comme o kɛra ji bɔnnen ka ban. o kɛra ji bɔnnen donc sisan an bɛ wagati min na yanni u k'a fɔ k'u bɛ force spéciale bila ka na u ka jamanadenw u ka anw lamɛn k'an ka hakilina dɔn gɛlɛya min bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ surtout e yɛrɛ ka kuma la ko élection kɛra o fana problème dɔ ye yanni an ka taa an kɛ élection kan ten an tɛ élection labɛn élection mun kɔfɛ an bɛ lafiya sɔrɔ wagati kɔnɔ wagati min bɛ bɛn fana lafiya bɛ se ka sɔrɔ wagati min fɔ fo k'a kɛ wagati imposé len anw de don a la an yɛrɛ ye an ma wajibiya ka don a la pour que an bɛna minɛ ka ko dɔ ta k'o wajibiya anw kan mɔgɔw bɛ nin na CEDEAO in na bi olu bɛ kuma Mali ka problème na ka taa sɔrɔ olu yɛrɛ ye jɛgɛni kow kɛ u ka jamana kɔnɔ u ka kow la CEDEAO ma se ka wuli ka sanction minnu ta olu kama olu yɛrɛ mɔgɔ kelen da o kuma la ka na mɔgɔw ka jamana ko kuma fɔ. peut-être olu ka girin n'anw ye o. donc an ka misali ta o la Côte d'Ivoire lajɛ sisan olu ka président y'a yɛrɛ sɔrɔ ka taa 3e mandat kɛ a ka kuma dɔ la ne yɛrɛ y'a lamɛn a bɛ k'a fɔ ko wayi ko jamana tɔw k'a to ko ils sont un état souverain donc jamana dɔw ye mandat nin hakɛ kɛ ka kɔrɔ dɔw ye nin mandat kɛ dɔw y'a bɔ nin wagati la dɔw y'a don nin wagati la sisan ale nana k'a bɛna nin kɛ k'u b'u sen bɔ a la k'u yɛrɛ ils sont mûrs maintenant ils peuvent gérer leurs problèmes mais sisan olu de bɛ da don an ka sanction kɔnɔ ko k'an sanctionner parce que nous on a un pouvoir mun ko k'a bɛna i sigi ko ka jamana ka hakilina ɲininkali kɛ jamana bɛ se ka jɔ sen mun kan k'a bila o sen kan ka sɔrɔ ka élection kɛ pourquoi problème bɛ kɛ élection dɔrɔn ye mais ala yɛrɛ politique mɔgɔw e k'a lajɛ kɛ sinon fanga m'an kunna kɛ n'an ka wuli ka bɔ carré kɔnɔ k'an bɛ fanga in bonyani k'a bɔ yen nɔ wagati min na ni politique mɔgɔw bɛnnen kun don ni bɛnkan kun b'a la o tun bɛ se ka bɔ yen nɔ o waati la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye o n'a sɔrɔ politique mɔgɔw faralen ɲɔgɔn kan sisan k'a bin urne na a tun bɛ se o ma mais u ma fara ɲɔgɔn kan parce que olu la min intérêt personnel ko in f'i ɲɛna u bɛɛ sɔnna de k'a fɔ an bɛ taa fanga ɲini donc u ma sɔn k'a fɔ fanga min ma jamana kunna degun don jamanadenw ma an ka fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ sigi mun bɛ se ka a bɔ yen u ma se ka o kɛ o waati la donc bɛɛ sen b'a la mais n'a nana nin wagati in na sisan an bɛ wagati min na an kɔni ye parti politique kura ye an kɔni nalen don ayiwa anw bɛ fɛ de ka jɔ jamana jigi kɔrɔ wa ka jamana den bɛɛ wele politique mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ wele bɛɛ k'a ka intérêt personnel ko bila kɔfɛ kana jamana ɲɛmɔgɔya ko u kana o kɛ ɲɛko ye u ka jamana jɔli ko de kɛ ɲɛfɛ ko ye an ka laɲini o de ye donc n'o fana bi sɔrɔ transition in kɔnɔ cogo o cogo transition mɔgɔw ka o labɛn wagati kɔnɔ wagati min ni ani hakili fana bi taa donc wa u ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye u kana siran an b'u nɔ kan parce que n bɔra k'a mɛn sisan k'a fɔ ko lɛtiri filanan dɔ taara lɛtiri dɔ taara mɔgɔw yɛrɛ t'a kalama quoi c'est ce que o de ma an yɛrɛ walawala kosɛbɛ quoi o de wa a farafasalen o de ma ne yɛrɛ walawala quoi ne tun bɛ fɛ u k'a fɔ an bɛ an ka san 5 in kan ou bien an ye nin bɔ a la jamanadenw ka bɔ a kalama n'a ma ɲɛ u ko ko u ye tali kɛ an ka kalo 6 ka taa san 5 in kɔnɔna de la donc ni gɛlɛya b'a la kɔlɔlɔ b'a la wa tila k'o bɔ k'o fɔ bon an tɛ fɛ an n'an sigiɲɔgɔnw ka kɛlɛ nin kama an ye nin bɔ a la u kana foyi k'an ɲinɛ u ka to an ka to ɲɔgɔn fɛ an ka hakiliw fara ɲɔgɔn kan ni ala sɔnna an bɛ bɔ gɛlɛya in kɔnɔ. ok baasi tɛ
Modibo Magalu économiste ye sɔrɔ bosonbaga b'a a ye sɔrɔ bosoni dɔn kosɛbɛ nin ko in i ye nin ko in kɔri yan wagati tɛmɛnen bibi na a ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye nka baloko kuma tɛ ka fɔ a la furako kuma ma fɔ a kɔnɔ ni ma fili hali essence ko kuma donc madala ni olu bɛɛ bɛ nin kɔnɔna na nka an bɛ fɛ e k'a walawala e yɛrɛ bolo nin ko in na jamana kɔnɔdenw bɛna kɔlɔlɔ jumɛn de sɔrɔ nasira la nin ko in na an ta bɛna kɛ an ka kɔlɔlɔ bɛna kɛ jumɛn de y'a la. I ni ce i ka ɲininkali la Fangele fɛn kabiri san 2020 jamana in bɛ gɛlɛya kɔnɔ sɔrɔ ta sira fɛ barisa bana min nana n'a bɛ fɔ a ma ko covid e yɛrɛ b'a dɔn a ye tiɲɛni kɛ diɲɛ fan bɛɛ kɔnɔ jamana 200 ɲɔgɔn na donc a ye gɛlɛya lase jamanabaw ma a y'a lase anw yɛrɛ ma ni y'anw ka jamana ta bi in na an ka sɔrɔ n'i ye 100 sarada ta Mali ka sɔrɔ 60 o bɛ san ni feere de la an bɛ min feere kɔfɛ jamana tɔw ma ani an bɛ min san kɔfɛ jamana tɔw bolo 100 sarada la o ye 60 de ye bon anw ni frontière bɛ an ni jamana minnu cɛ o ye jamana 7 de ye olu 5 bɛ CEDEAO ni UEMOA kɔnɔna na Algérie ni Mauritanie dɔrɔn de tɛ a kɔnɔna la bon n'i y'a jateminɛ o frontière ninnu frontière 7,420 kilomètres de don donc san 2020 in na gɛlɛya min sera an ma sɔrɔ ta sira fɛ barisa kɔri ma ɲɛ an bolo 100 sarada la 70 tiɲɛna an bolo mais ɲina ala barika la kɔri ɲɛna kosɛbɛ donc o kɔrɔ ko culture vivrière malo ɲɛna kaba ɲɛna saɲɔ ɲɛna olu bɛɛ ɲɛna mais maintenant an ni jamana tɔw de bɛ baara kɛ an bɛ ni jamana tɔw bɛ baara kɛ sanni feere ta sara fɛ an ni jamana min bɛ sanni feere kɛ kosɛbɛ o ye Sénégal de ye aw yɛrɛ da magara la Port de Dakar n'i y'a jateminɛ 100 sarada la an ka minɛn min bɛ taa yen fɛ a bɛ taa 75 la jamana filanan an ni min bɛ sanni feere kɛ o ye Côte d'Ivoire ye sabanan o ye Burkina ye mais fɛn kelen de fana bɛ yen an bɛ sanni fana kɛ kɔfɛ kabiri Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ san 1960 la an bɛ sanni min kɛ kɔfɛ an t'o feere kɛ kɔfɛ sanni dun sanni o de bɛ nafolo labɔ sanni de bɛ nafolo labɔ parce que i b'i ka nafolo labɔ i bɛ minɛn san mais n'i ye minɛn feere kɔfɛ i bɛ nafolo i ka nafolo bɛ s'i ma barisa i bɛ sɔrɔ kɛ donc an kan k'a lajɛ de CEDEAO kɔnɔna la san UEMOA kɔnɔna la Afrique jamana 8 san 2020 an ye sanni feere min kɛ miliyari 1,340 an y'o sanni feere de kɛ an ni an furancɛ damaw jamana 7 tɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ bon ni i nana ka sira datugu an ni o jamanaw cɛ an ka minɛnw tɛ se ka taa yen olu ka minɛnw tɛ se ka na yen mais évidemment a fɔra ko furaw bɔra a la balow bɔra a la mais fɛn 2 de bɛ ani pétrole taji mais n'i y'a jateminɛ fɛn 2 ma bɔ a la o ye bien d'équipement ye bien d'équipement o ye ani matière première barisa yɛlɛmanikɛyɔrɔ minnu b'an bolo yan intrant olu bɛɛ bɛ bɔ kɔfɛ de olu t'a la bon n'i ye a lajɛ fana bien d'équipement o ye machines de ye o si tɛ dilan yan o bɛɛ bɛ bɔ kɔfɛ de donc n'a fɔra ko k'olu bɛɛ lajɔ a bɛ na ni gɛlɛya ye mais ne ɲɛna halisa da ma tugun ninnu kɔni sɔrɔ taasira fana fɛ an ka warisoba in o fana sen b'a la barisa warisoba in de b'a to warisoba in de fana bɛ ɲɛmaaya la BCEAO Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest o de bɛ an ka wari an jɛ wari n'a bɛ fɔ a ma ko CFA parce que jamana 8 de ta ye wari kelen ye donc BCEAO fana o de fana bɛ banque tɔ ninnu ka ɲɛmaaya la ale de bɛ se k'u ɲangi wa ale de bɛ se ka instruction d'u ma fana donc ni BCEAO fana sen donna la a bɛna saraw gɛlɛya fɛn kelen de fana bɛ yen f'an k'o fɔ ɲɔgɔn ye an ka musaka kabiri Mali kɛra y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ an ka musaka ka ca n'an ka sɔrɔ ye san 2020 na an ka musaka tun ka ca n'an ka sɔrɔ ye miliyari 600
ani 53 san 2022 Badini bɛ yan a tɛmɛna CNT la an ka sɔrɔ an ka musaka de ka ca n'an ka sɔrɔ ye miliyari 617 o musaka ni o y'a jɛ o wari kan ka taa ɲini o wari bɛ ɲini min o wari bɛ ɲini warisoba dɔ de kɔrɔ tɛrɛmɛli yɔrɔ dɔ de la n'a bɛ fɔ a ma ko marché régional financier o ye warisoba in de fana b'o kunna donc n'a ɲangilen don an tɛ se ka taa wari ta ye an dun mago bɛ miliyari 617 de la san 2022 la walasa k'an ka musakaw na dalakɛɲɛ n'an ka sɔrɔ ye bon ani o fana bɛ dafa ni a bɛ fɔ min ma ko don ani assistance extérieure o y'a ye an ni jamana minnu bɛ baara kɛ olu bɛ min d'an ma donc miliyari 617 in bɛ dafa n'o fila de donc n'i ye hali a jateminɛ hali an ka sara dɔrɔn mana bɛ fɔ min ma ko masse salariale salon a tun bɛ miliyari 663 de la nka ɲinan a bɛ taa miliyari 70 kalo o kalo donc o bɛ na ni gɛlɛya caman de ye jamana kɔnɔ barisa ni mɔgɔw ma sɔrɔ kɛ ni fɛnw ma se ka bɔ ni fɛnw ma se ka don a bɛ na ni activité économique ye ka ralenti barisa hali n'i y'a jateminɛ o de kɛra covid waati la frontières ma datugu wa hali ni bateau tun bɛ yen conteneur tɛ yen usines bɛ datugu donc sanni feere jɔrɔ la mais o kɛlen an ka sɔrɔ a jiginna ni 100 sarala 2 de ye o moins 2%. mais o kɛlen kɔ maliyɛn miliyɔn 1 ani 200 gɛlɛya sera olu de ma gɛlɛya ye mun ye a bɛ fɔ o de ma ko taux d'extrême pauvreté o ye 180 000 miliyari 300 ani 60 mais magalu miliyari tɛmɛ san kɔnɔ donc o kɔrɔ ko maliyɛn kilancɛ tɛ 100 sɔrɔ jongo don mais magalu miliyari tɛmɛ yɔrɔ dɔ la n'i ye jateminɛ kɛ u ka nin sanction min filɛ i bɔra k'a fɔ wari bon so in k'a fɔ ko nafolo bɛ taa o yɔrɔ la ka baarakɛlaw sara n'i dun ye jateminɛ kɛ CEDEAO ko olu bɛna Mali dɛmɛ de dɛmɛ ni kɔnɔna na an ka finitigilakaw dun bɛ kɛnɛ kan u bɛ kɛlɛ de la sara de fana b'u ye donc nin tɛna kɛ kɔlɔlɔ ye hali ka olu fana sara bloqué ka se ka u hakili fɛn cogo nasuguya dɔ la kɛlɛ kɛnɛ kan wa. oui mais finitigiw ye jamanadenw de ye o donc état de yɛrɛ de bɛ ka sɔrɔ bɛ na gɛlɛya barisa warisoba in jamana de kɛlen bɛ ka wariko in kalifa ale la bankuw ta sira fɛ ani warisoba in ale de bɛ wari billet ni wari pièce ninnu ale de b'o dilan ale de b'a di bankuw ma ni bankuw ka wari billet banna ni fɛn banna u bɛ taa yen de n'o datuguna dun bon a bɛ fɔ min ma fana ko compensation o y'a ye ni ne e tɛ banki kelen na ni ne ye chèque d'e ma olu de bɛ ɲɔgɔn ye don o don sɔgɔma 9h semaine kɔnɔna la ka jatew bon walasa wariw ka se ka sara bankuw ni ɲɔgɔn cɛ donc o fana bɛna dɔ bɔ sɔrɔ la mais ani fana le contenu du trésor n tun y'a f'i ɲɛna n ko o ye bon o de bɛ yɛrɛmariya di trésor de ye état ka banque ye trésor public mais aw t'a mɛn ko mandatement bɛ kɛ mais a bɛ tɛmɛ jɔn fɛ BCEAO de fɛ n ko BCEAO de b'a bila ka taa banque commerciale la pour que mɔgɔw ka se ka salaire ka se ka virer donc o baara fana tɛna se ka kɛ n'o baara ma se ka kɛ warimugu tɛna sɔrɔ o de bɛ na ni gɛlɛya ye. d'accord monsieur Badini min ti an y'a fɔ n ko heure 1 comme an bɔra an bɛ coupe d'Afrique la voilà donc directement heure 1 do dira an ma donc ne yɛrɛ bɛ e yɛrɛ ɲininka solution jumɛn de bɛ e yɛrɛ bolo ka kuma kuncɛ. oui bon yanni n ka solution di n b'a fɛ ka segin kɔfɛ dɔɔni oui Modibo ye kuma dɔ fɔ sisan par rapport à Mali ka sɔrɔ sira fɛ ne bɛ commission financière la an ye budget ye mais depuis nin ko in daminɛna foli kan ka kɛ Mali gouvernement ye ministre des finances min bɛ yen a ye baara min kɛ a n'a ka cɛdenw bi Mali bɛ ka baara kɛ u y'u ka fɛn bɛɛ tigɛ mais aw bɛ ka fɛn fɛn ye Mali ka nafolo don a ye kuma dɔ fɔ sisan sur le marché financier an bɛ taa wari ɲini an bɛ wari min mobiliser. mais i jɔ dɛ attention ale ye mun fɔ nin masoma la sanction tun ma bɔ ka binɛ voilà e bɛ mun na nin baara min kɛra mais sisan sanction bɛnnen sisan voilà mais n bɛna min f'i ɲɛna bɔ kelen
sanction bɛ yen sanction tɛ yen sanction tɛ se ka tɛmɛ appui bɛɛ ka tigɛ o ye sanction dɔ ye on est d'accord mais o bɛɛ la n'i ye impôt ta ka douane ta ka domaine ta olu bɛ ka baara min kɛ Modibo b'a dɔn a kasa bɛ yen. Donc ça veut dire que sanction tara o sanction ma ta o ni yɔrɔ fɔni quoi a mana kɛ cogo cogo. Ni an bɛ bɔ mun na a ye compensation kuma f'i ye sisan ne ye baara kɛ compensation na 100 ans ka falen kɛ chaque jour à 9h bi compensation n bɛ kuma n'a ka contrôle ye an bɛ compensation manuelle kɛ parce que CEDEAO ta nin Bokele tiɲɛ yɛrɛ la quoi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ damatɛmɛ don. Est-ce qu'on a que UMOA parce que CEDEAO voilà parce que vous sɔrɔ UMOA de bɛ fɛ ka kuma de finance sisan nɔ Modibo n bɛ kuma n'a ka a b'a dɔn Ghana ni Côte d'Ivoire u kɛlen bɛ ka Mali plomber ani Burkina plomber cogo di u bɛ malo ta ka bɔ Asie jamana la u bɛ na labelliser parce que u bɛ malo sɛnɛ u b'a labelliser Côte d'Ivoire k'a feere zone k'a feere ka sonyɛli kɛ k'a feere anw y'o bɛɛ dɔn. A kɛtɔ bɛ kuma na prévu t'i bolo ka sonyɛli kɛ prévu bɛ n bolo je parle ka sonyɛli yɛrɛ kɛ n'i ye fɛn labelliser ni ne nana yan sisan k'e ka fɛnkɛ ta ka taa kuma n'e tɔgɔ ye n ye mun de kɛ n ma namara de kɛ yan. I tɛ ka malo san k'a bɔrɔ dafara k'a yɛlɛma bɔrɔ wɛrɛ kɔnɔ k'a sɛbɛn ka ko produit en Côte d'Ivoire o ye mun ye. O yɔrɔnin na en fait a bɛ k'a fɔ sonyɛli bɛ kɛ yɔrɔ min na parce que n'o kɛra n'a labellisera taxe ni voilà le nom sonyɛli quoi c'est pas un peu trop fort. C'est la fraude. C'est la fraude. Donc et puis n bɛna min f'i ɲɛna fɛnkɛ Sangare c'est vrai an bɛ fɛn kɔnɔ. Mais France était héros là. Mais les critères là de convergence sur le contrôle de Magalou, France était respecté. Pourtant respecté. Mais pourtant, est-ce que voilà tira? Bon donc c'est ça. C'est vrai. Malien de Malako, min banque en bas à gagner le botan. Et en a la niesa. En son awa Amazon. Malien joli de bay. En a bossinuke, en a jockey. En a bossinika jo, a kadoko ni. Mais kabo to di kabo kele tede kabo akadon joni to di kabo joni muna parce que alsa be ka fanye ko misali la kuma min fora asiji la mɔgɔ dɔw bɔra kɛrɛfɛ jɔnw ma wele bɛɛ wele la. mais an bɛ kuma sanction ninnu kan voilà donc mɔgɔ ka bɔ dɔ k'a jira ko sanction nin sanction ne bolo sanction tɛ yen parce que a tɛ foyi tigɛ ne la. ok voilà a tɛ foyi tigɛ e la fosi a tɛ foyi tigɛ Mali la parce que e tɛ CNT la ne bɛ se ne bɛ k'o f'i ye n ko n tɛ kuma ni CNT tigɛ mun na bi est ce que o jamana 55 diɲɛ ye jamana joli ye jamana 195 o tuma na o kɔrɔ ye k'a fɔ ko Mali ni mɔgɔ si tɛ tuguni yan. Ah mais an ka sara ala ɲɛ. Ok donc solution là-bas. Solution là-bas ye mun ye Côte d'Ivoire Mauritanie bɛ yen La Guinée bɛ yen Algérie bɛ yen n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna Bokele La Guinée b'an ka position na bi n'i ye La Guinée ka La Guinée sanctionner ka Mali sanctionner ka fara o kan ko tɔw bɛ balo k'a sɔrɔ anw t'a la a ka gɛlɛn dɛ parce que minɛn caman bɛ bɔ Sénégal ka na Mali la ka taa Burkina a ka gɛlɛn dɛ. Voilà pourquoi tu as parlé des 20% là. Bon, oui, je parle sur son contrôle. Et un moment, 75% du trafic, quand Côte d'Ivoire est là. Honnêtement, Côte d'Ivoire, c'est échangé sur la feuille. Ok. Ivoiriens, les opérateurs, ils ne vont pas accepter au cas perdu. Ok. D'accord. Voilà. Monsieur Sangare, voilà, donc, solution de Moléré pour le public, comment là-bas quoi. Ne bɛ min fɔ dɔrɔn an kana an ta an dusu fɛ an kana an ta nationalisme sifa dɔ bɛ yen fo ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ bila fili la hakili la o de bɛ sen na quoi coup d'état jumɛn de kɛra yan nɔ ni mɔgɔw ma bɔ ka tɛgɛrɛ fɔ o tɛ yen o coup d'état fɛn fɛn kɛra yan nɔ mɔgɔw bɔra ka tɛgɛrɛ fɔ i Sanogo wo i ATT wo président fɛn fɛn i Musa Traoré wo mɔgɔw bɔra ka tɛgɛrɛ fɔ donc a kana kɛ ɲɛmaaw kɔnɔ parce que mɔgɔw bɔra ka tɛgɛrɛ fɔ o kɔrɔ de ko n ka di jamana bɛɛ ye donc n kan ka to jamana ɲɛmaaya la fo waati min ye n diya non il faut que an ka hakili ɲuman de di an ka tiɲɛ de fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ye a bɛ sɔrɔ dɔw bɛ yen o t'a dɔn k'a fɔ coup d'état yɛrɛ kɛra Mali kɔnɔ yan o san na san min Musa Traoré coup d'état kɛra Musa Traoré la san kelen kɔfɛ
ne terikɛ dɔ bɛ baara kɛ projet la a taara Mali dugu dɔ kɔnɔ o ye ɲɛnajɛ k'u ye sufɛ o bɛ ka Musa Tarawele jamu olu dabariya banna a y'a kɛ to dɛ o ye dugutigi wele k'a ɲininka ko k'a kɛra cogo di san kelen kɔfɛ yan ko jamana kɔrɔ a bɛ k'o de fasa da ta ko ko jamana kɔrɔ wa ko Musa Tarawele de tɛ yan olu ko ayi dɛ ko Alpha de bɛ yen Mali kɔnɔ yan donc c'est dɔw t'a dɔn k'a fɔ fiɲɛ yɛrɛ wulila peut-être sanction min kɛra nin a tɛna fɛn kɛ CNT mɔgɔw la peut-être a tɛna fɛn kɛ gouvernement mɔgɔw la mais Mali citoyen tɔw an bɛ olu de lajɛ an kan ka hinɛ olu de la i y'a faamu n y'a fɔ cogo min na n'an bɛ jɛkulu kɔnɔ f'an ka jɛkulu in sariya ni sariya ye min fɔ il faut que o ka bato de Mali dɔrɔn tɛ o Gambie a kɛra Sierra Leone a kɛra CEDEAO taara Mali yɛrɛ kɔnɔ a den t'a siɲɛ fɔlɔ a ka kɛ n'a fɔra ko dibi bɛ yɔrɔ la an bɛ mun kɛ an ka yelen minɛ pour que yelen ka kɛ o de ɲini an fɛ o sinikɛnɛ président ni u ka jamanadenw bɛɛ wele les acteurs principaux CEDEAO ye min fɔ o y'a fɔ ka danni de kan an bɛ se ka min kɛ a filɛ nin ye bɛn kɔnɔ an ka taa a da yira CEDEAO la a bɛ wuli gɛlɛya bɛ wuli sisan mais tant que an m'o kɛ k'a fɔ ko an b'an disi gosi an kana yɛrɛ nɛgɛ dɛ an bɛ se ka on peut tenir 1 mois on peut tenir 2 mois mais au-delà de ça on peut pas s'en sortir an bɛ min ɲini jamana ɲɛmaw fɛ u ka hinɛ jamana in na u ka hinɛ jamana in na u ka hinɛ jamana in na an b'o de f'u ɲɛna parti Nima. Voilà. Donc, Basidou Aïdra, si ça kumagan, c'est-à-dire faire solution du mal bi ere bolo puis kumagan là-bas. OK, d'accord. Solution meni bolo kumagan là-bas. O de an ka jamana ɲɛmɔgɔw u ka information di jamanadenw ma en temps réel. C'est-à-dire ko kuma mun n'a bɛ yen dɔrɔn a kana kɛ ŋunuŋunu ye u k'a fɔ dɔrɔn k'u tilen ka a ɲɛfɔ an ɲɛna. Et puis u ka da la ko population an sigilen an ɲɛ b'u la de. Donc a ka kɛ dɔw b'u fɛ dɔw t'u fɛ mais en tout cas solution b'olu de bolo olu de bɛna a ɲɛnabɔ wa an kelen tɛ u dɛmɛlen don yɔrɔ caman na an kɛrɛfɛ jamana n'i ye a ta komi n'a fɔ Niger u ka population Burkina population Mali population la Guinée même l'Algérie olu bɛɛ bɛ nin hakilina kelen de kan c'est-à-dire ils sont tous contre la gestion de la CEDEAO surtout en question Mali ka sariya kan ani la Guinée ka fɛn kan parce que olu CEDEAO kelen de y'u sigi gɛlɛya ninnu nana u ɲɛna an balimakɛ sanga de bɔra k'a fɔ ko coup d'état fɛn fɛn kɛra ko tɛgɛrɛ fɔra bɛɛ la élection minnu fana kɛra tɛgɛrɛ fɔr'u la an ka président mun ni a ɲɔnna ka bɔ yen sisan a nana mɔgɔ ma deli ka na jamana kɔnɔ ni élection ɲɛnama ye ani ka soutenance ye ka bɛɛ ka bɔ ka jɛ ka voter mɔgɔ ye ka tɛmɛ ale kan mais ka tila ka taa o kɛ an bolo tuguni o kɛ gɛlɛya wɛrɛ tuguni fo ka tila ka na élection wɛrɛ bɔ ale sigilen élection kɔnɔ k'o élection kɛ problème ye k'an bila problème kɔnɔ tuguni donc an ti fɛ problème ka don problème kɔnɔ an bɛ mun fɛ dɔrɔn an ka bila sira de kan sira mun n'an y'a minɛ dɔrɔn a bɛ taa n'an ye vraiment fo nɛɛma la quoi mais sanction na sisan fo nɛɛma la bon sanction in na sisan aw ni sera mun f'u ɲɛna dɔrɔn donc n'a y'a sɔrɔ kuma n'a bɛ fɛn élection ko dɔrɔn de kan ou bien n'o y'a sɔrɔ a bɛ temps ko dɔrɔn de kan temps mun kan ka dili no an ka taa élection dɔrɔn de kan u ka jɛ k'a lajɛ en tout cas nous nous trouvons que temps mun fana fɔra a ka ca donc dɔ ka bɔ a la donc u ni u ka kuma da yɛlɛlen ka to donc an kɔni ma siran anw ma siran bi an tɛ siran ne ko bɛ e ɲininka parti nin ma quoi 5 ans c'est trop 4 ans c'est trop sans vous demander a bɛ fɛ a ka kɛ joli à peu près bon anw bɛ fɛ a cayalen ka kɛ u kun ye 18 mois mun di 18 mois wɛrɛ ka fara kan donc là bɛ préparer ka taa élection na sisan préparer ka taa élection na donc maintenant 3 ans an bɛ taa élection na d'accord au moins an ka se ka élection législative ni communale kɛ ka sɔrɔ ka présidentielle kɛ d'accord monsieur Magalou an bɛ kuma laban di e ma parce que il faut que i ka caman bɛ i ka walawala an ye bon ko ordonnance président k'a fɔ ko bon ko a kan wari kan ka ta o kɔrɔ k'a ma kan ka wari ta tuguni kalosa ni fɛn fɛn dépense fɛn fɛn bɛ yen wa ale a degun yɛrɛ bɛna kɛ mun ni mun ye tant que n'a ma fɛ non n y'a f'i ɲɛna cogoya min na an bɛ mais mɔgɔw bɛ jateminɛ kɛ u bɛ k'a fɔ sɔrɔ ye nin ye impôt bɛ na ni nin ye douane bɛ na ni nin ye parce que n'i y'an ka sɔrɔda yɛrɛ lajɛ a bɛ fɔ ma ko recette fiscale kɛmɛ sara la 55 o bɛ bɔ l'impôt de la 75 o bɛ bɔ douane na douane ye mun ye douane ye sara dayɛlɛlen don donc on parle de 600-700 milliards donc ni frontière datuguna o de bɛ tunu 600 milliards 600 au moins 600 milliards bon n'i y'o olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i tɛ miliyari 2000 sɔrɔ musakaw dun bɛ miliyari 2000
ani 800 ani 40 ani kelen de kan o wari bɛ bɔ min o wari bɛ bɔ min n'i ye jamana yɛrɛ ta a ka musaka kalo o kalo miliyari 250 ani 55 kalo o kalo jamana mago b'o de la saraw ye miliyari 70 dɔrɔn ye. Mais pardon, hein, une question là. Mouane ko un mois. Pourtant, à traquer Ghana de Térimou là, ne sais qu'à famille à trop. Non, mais chef d'État, ou bête Accra. Même femme, mais moi là, ou bête c'est là. Ou bien moi sur là. Ah, il y a nous téléphone si nous avons été nous avons qu'à faut qu'à bengue, voilà ça ou bête 1000 fois. Ah, comme il est work man vous voir baisser fa quel important jamais doit me monter c'est fa là. Ah non, c'était un mois mo de follow ñu ngoy ka soro ka tare ñona parce que ko wala ñe parce que mo refa ba tabi ka benko la barça olu de be je ko la olu je jël me war kelena ka laje mi be se ka ke donc u tara u proposition de que CDAO e hein ou bena c'est fait parce que ma fengele me anda ma ko la et o sigi la sigi de voilà hein ne yɛrɛ ma deli k'o ɲɔgɔn ye mais fana an ka ko lasigi min tun bɛ yan min an y'a fɔ an laɲini min ka bɔ yan bon o fana kɛra est ce que o to o kɔlɔlɔ de ye juru sara de ye. ko ambassadeur mu bɛ CEDEAO jamana kɔnɔ ka taa voilà donc bɛ taa n'o tɛ normalement o tɛ gafe ninnu kɔnɔ o tɛ sɛbɛn ninnu kɔnɔ mais sisan ne kɔni ɲɛna diɲɛ an bɛ se ka taa kalata la tuma min na o de ko don sisan. K'a fɔ kalo 6 kalo 1 o tɛ o baara de bɛ bolomada technicien de bɛ a fɔ nin bɛ se nin bɛ yan nin bɛ yan nin tɛ nin kɔlɔlɔ bɛ yan nin bɛ se ka kɛ yan nin tɛ se ka kɛ o baara de bɛ kɛ ensuite a bɛ di politique mɔgɔw ma politique mɔgɔw de ye ɲɛmaaw ye olu de b'a yama yira mais fo technicien ka baara technique de fɛ hali ni politique mɔgɔw ko k'a bɛ se ka kɛ san 5 kɔnɔ ni technicien ko k'a tɛ se ka kɛ san 5 kɔnɔ a tɛ se ka kɛ o donc mon frère Sankare ye min fɔ sisan i k'a yira bonne foi i ŋaniya ɲuman. Donc faut o de kayira parce que technicien bolo yɛrɛ bolo ye moy spécialiste b'u bolo kalata ni kalafili la donc an ka lajɛ an bɛ se ka bɔ furancɛ fanga in kɔnɔ cogoya min na barisa furancɛ fanga in kɔnɔ de ko an kan ka taa kalata la fo maliyɛnw yɛrɛ de k'a lajɛ jamana ɲɛmaaw o n'u ka technicien k'a lajɛ min bɛ se ka kɛ u ka tila ka taa ɲɛfɔ CEDEAO ni jamanadenw ka bɛn a la fɔlɔ n'a min bɛ se ka kɛ u k'a yira jamanadenw na kuma ɲɔgɔnya ka kɛ yan barisa mɔgɔ si tɛna an ka problème ɲɛnabɔ mɔgɔ si t'an ka problème dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan donc anw de bɛ bɛn a la fɔlɔ an bɛ se ka min kɛ yan an tɛ se ka min kɛ barisa ne bɛ fɛn kelen fɔ k'a fɔ ko kalata dɔrɔn ta solution yɛrɛ o tɛ dɔrɔn tɛ fɛɛrɛ yɛrɛ barisa ni an taara kalata la joona ka sɔrɔ fɛnw ma labɛn baaraw ma boloda n'an taara bin crise post électorale kɔnɔ o kɔrɔ ko transition furancɛ fanga in ma foyi ɲɛ donc vraiment fo a ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen de la Sankare ye min fɔ n kɔ tuguni dusu baara tɛ nin ye o nin t'a la k'a fɔ e ye jamanaden jugu ni fɛn o si tɛ o an bɛɛ ye maliyɛn de ye jamana kelen de b'an bolo mais ni maliyɛnw farala ɲɔgɔn kan u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko ninnu na an bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ mais ni politique mɔgɔw politique sira fɛ ni maliyɛnw ma fara ɲɔgɔn kan lakana ni gɛlɛya min b'an kan ɲɛnabɔ bɛ gɛlɛya dɛ barisa jamana 61 de b'an kɛrɛfɛ yan finitigiw i t'a ye diɲɛ dugu si la jamana 61 a bɛ fɔ ko CEDEAO mɔgɔw tɛ yan jamana 15 kan finitigi minnu bɛ yan CEDEAO mɔgɔw la jamana 12 de bɛ yan u ka finitigiw 7464 personnes ba 7 ni 400 ni 60 ni 4 finitigi polisi ni sɔrasi CEDEAO o mɔgɔw de bɛ yan MINUSMA yɛrɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o ye ba 15 ye donc plus que un peu à peu près la moitié o ye CEDEAO mɔgɔw ye donc vraiment an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maliyɛnw an ka fɔ ka bɛn kɛ sigi ka fɔ ani jamana bɛ se ka bɔ bolo la cogoya min na. D'accord monsieur Magalou n bɛ i fo le fait que vraiment n bɛ se k'i fo tuguni parce que munna à chaque moment ni an mako b'i la i bɛ na an y'i b'i ye télévision caman kan parce que dɔnniya min b'i la i bɛ na ka na mɔgɔ caman bilasira donc o la an ye k'a fɔ ko bi a kɛra sɛgɛ y'i bolo i bɔra télévision caman na i yɛrɛ nana a laban anw fɛ yan donc ala k'i ma se i ka so donc Boubacar kumakan laban b'i bolo an bɛ sɔrɔ ka kuma kun cɛ. Bokele an bɛ foli bila min ye an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin wagati na je pense que an filɛbagaw ye faamuyali caman sɔrɔ min ye CEDEAO ye ɲangili min ta ka ɲɛsin an ka jamana ma
bi tile kɔnɔna na donc an ka maa welelenw u ye ɲɛfɔli caman kɛ jamana kɔnɔdenw ye u ye faamuyali sɔrɔ wa u ye hakilina fɛnɛ di hakilina min b'a to jamana ɲɛmaaw u ka se ka tɛmɛ o sira fɛ min b'a to an bɛ bɔ ni kɔlɔlɔ o kɔnɔna na an b'u fo k'u waleɲuman dɔn. Ok, maa weleli mun tun bɛ yan Seydou Badini. Vraiment, merci beaucoup. Comme il y a mon foyer, du homme qui a la amené. Vraiment, merci beaucoup. Initié. Ma frère, honorable Amadou Sankare, Idrissa Sankare. Donc, vraiment, merci beaucoup. Initié. Parti Nema, Basidou Aïdara. Donc, Nema, je pense que Béa a fait. Voilà, donc, merci beaucoup. Initié. Monsieur Magalou, vraiment, merci beaucoup. Anurofo, Anteoulini, Mouya, Andemeka, Barandou, Ambolo. Amada Kouloga, Nité Bachier, Saboula, Amé, Coupe d'Afrique. Kɛnɛ do ka sisan donc farikolo ɲɛnajɛ do donc vraiment programme a bɛ taa n'o de ye donc vraiment an bɛ dugawu de kɛ Mali an bɛ balontan min na Ala ka a diya ka di an bɛɛ ma ka kunnafoni juma di an ma don o don voilà n'o tɛmɛna ka bɔ yen mun y'an dɛmɛ ka baara nɔgɔya an bɛ taa Bangoni na mun ye Ousmane Sogore ye an b'a ale fo directeur général Sirifula n'an bɔra yen an bɛna Moriba Bouya Koulibaly an b'a fo responsable technique n'o bɔra dɔrɔn Mohamed Keita production Adama S Koulibaly an b'i fo Moussa Bala Traoré k'i fo Abu Jabate k'i fo n'an bɔra an bɛ taa régie la yen ŋana naani bɛ yen mun ye Saka Koulibaly Aboubacar Traoré NB k'i fo ani Didi Bokoum ani Koche Jara donc Moussa Fomba rédacteur en chef n'o bɔra dɔrɔn an bɛ se ka na ka Cheikh Omar Barou ka Barou fo ale bɛ production na n'an bɔra dɔrɔn an bɛna garde nationale la ani Ansari chauffeur k'a fo ani la garde nationale an b'a fana fo donc an tɛ wuli n'an ma foli kɛ an ka musokɔrɔba saba ye Asa Sɛnpara k'i fo Pamena Sumunu k'i fo Madame Touré Jɛnɛba Konate Mayanbugu k'i fana fo Dramane Traoré k'i fo ka bɛɛ lajɛlen fo a k'an bɛɛ dimanche wɛrɛ ni Ala ma basi kɛ vraiment un frère merci beaucoup a k'an bɛɛ merci.